बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन फवाद चौधरी साहब के नाम और फवाद चौधरी साहब का मामला जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उनके भाई की दरख्वास्त जो जिसके ऊपर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं उन्होंने नोटिस लिया हुआ था, और वो यूँ लग रहा था कि जिस तरह कोई बहुत आता का मकाम आ चुका है, पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया, उन्होंने कहा कि जी हमारी वो रेंज में नहीं है, हमारी वो वहाँ से लेके निकल चुके हुए हैं उनको, फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद के लिए। हम उनको लोकेट नहीं कर पा रहे कि वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं हैं। इस दौरान फ़रह हबीब साहब जो हैं वो उनको उनका जो पुलिस उनको लेके जा रही थी उसके काफ़िले के ऊपर वो जनाब ज़ोर ज़बरदस्ती उनको कानून याद दिलाने की कोशिश करते रहे गैर कानूनी तरीके के साथ। तो वो भी हमने मंजर देखा, और फिर वो पता चला भेरे पहुंच गए, फ़लाँ जगह पहुंच गए, फ़लाँ जगह पहुंच गए। बिल आखिर वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त मुतलका अदालत में उनकी जो कचहरी है उसमें पेशी है। अब वहाँ पर जो होगा वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में इस दौरान जो है 2 बजे फिर समाअत हुई, और अदालत को जब बताया गया कि जी के वो पेश नहीं किए जा सके, तो अदालत फाजिल जज कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान कुछ और भी बहुत कुछ हुआ। जाहिर है कि हम जो है वो अदालतों को और अदालती शख्सियात को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। स्कैंडलाइज या इस तरह की खबर भी देना थोड़ा सा मायूब लगता है जिससे स्कैंडलाइजेशन का कोई ख़तरा हो। लेकिन कुछ वाक़यात हुए हैं, वो उन वाक़यात को रिपोर्ट ना करना भी बड़ी ज़्यादती वाली बात है। मैं ज़रा तारीख़ी हवाले आपको देना चाहता हूँ। तारीख़ी नहीं कहना चाहिए, माजी करीब के चंद वाक़यात, जिनमें से एक वाक़या बड़ा अहम है कि जब मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं ये अपॉइंट हुए थे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, तो तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है कि जो शहजाद अकबर साहब थे जो थानेदार बने हुए थे अब पाकिस्तान की अपोजिशन के ख़िलाफ़, वो जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस भेजा, उनकी गिरफ़्तारी की भी कोशिश की, बड़ा कुछ किया उन्होंने। उन्होंने आके इनसे मुलाकात की थी, और जो अमीर हुसैन भट्टी साहब इन्होंने मुलाकात कर भी ली थी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। तो इनकी जो है वो इनके बारे में ये बातें कही जा रही हैं। तब इस फ़कीर ने इनके ऊपर एतराज़ उठाया था कि जो चीफ़ जस्टिस है उसको इस तरह की मुलाकातें इस तरह के लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, ये उनके ओहदे के तकाज़े जो हैं, इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनके मुनाफी है। तो जब FIA ने मुकदमा दर्ज किया था टेलिंग्स के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाया था वो एक ये भी था, बाकी दीगर इल्ज़ामों में, कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, ये जर्नैलों के ख़िलाफ़ बोलता है, और ये जो खातून अव्वल हैं उनके ख़िलाफ़ बोलता है, और अमीर हुसैन भट्टी साहब के ख़िलाफ़ बोलता है। तो मैंने तब भी ये वाली बात की थी, मैं अब भी ये बात कर रहा हूँ कि उनके जो चीफ़ जस्टिस होता है वो एक मुनसिफ़ होने के साथ साथ एक इंतज़ामी सरबराह भी होता है, और जो इंतज़ामी सरबराह होता है और जो मुनसिफ़ होता है, ये जो दोनों होते हैं, ये इस बात का या तो मतलब ये उनको ज़ेब नहीं देता। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करूँगा तो फिर वो मेरा जो दायरा सहाफ़ती दायरा इख्तियार है उससे बात बाहर जा सकती है, इसलिए मैं अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन ये बात तय है कि हमने माजी में चूँकि जजों का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता था, जस्टिस फलक शेर हमने खुद रिपोर्ट किया हुआ है, उनके दफ्तर में टेलीफोन नहीं होता था, उनके चैम्बर में वो किसी का फ़ोन नहीं सुनते थे, तो भाएं सीधी मुलाकातें कर रहे थे। तो ये चीफ़ जस्टिस वही हैं। ये जो चीफ़ जस्टिस हैं ये इनके दामाद बताए जाते हैं कि कोई अली साई साहब हैं जो अफजल साई साहब के बेटे हैं, और वो फैसलाबाद से हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और उनको अपने वो उनको सपोर्ट मिली जो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अभी भी ये उनके ऊपर ये इस तरह के जो है वो लोग लगे लिपटे अंदाज में इल्ज़ाम लगाते हैं, और आज भी ज़ाहिर है कि वो चीफ़ जस्टिस हैं, तो जो सुबह से लेके अब तक अदालत में जो कुछ होता रहा है, लोग शकूक व शुबहात के दायरे में चीज़ें लेके आएंगे। तो जो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें वो हैं कि किसी एक ताकतवर शख्सियत ने वो उसका 3 मुलाकातें हुई हैं कोई हैं जी। अब मैं इसके ऊपर खुल के बात नहीं करना चाह रहा, तो लेकिन ये है कि हमने सुबह देखा कि क्या तर्ज़ अमल था, फिर हमने देखा कि अब क्या तर्ज़ अमल है। कुछ दबाव शबाव थे, मामला थे चीज़ों के ऊपर। मैं अदालत की प्रोसीडिंग के ऊपर आता हूँ। अदालत ने
बात सुनने से इनकार कर दिया था सरकारी वकील की। उन्होंने कहा कि पहले फवाद चौधरी साहब को लेके आए, हमें अपना फैसला मनवाना आता है, नाफिज करना आता है, ये वो। सर हेबियस कॉर्पस का मामला था। हेबियस कॉर्पस हब्से बेजा की एक दरख्वास्त इसको कहेंगे हम। ये होती है किसी शख्स की गैर कानूनी हिरासत के ख़िलाफ़, यानी किसी शख्स को बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के या किसी कानूनी कार्रवाई के कैद कर लिया जाए, उसको बाजियाब कराना अदालत की पहली तरजीह होती है। वो सारे काम मुअत्तल, सबसे पहले वो केस टेकअप होता है। तो आज सुबह 10-11 बजे ये केस दरख्वास्त आई, फ़ौरन जनाब चीफ साहब ने जो है वो जस्टिस तारिक साहब को मार्क कर दिया। आगे से उन्होंने पहले नोटिस जारी किया, आए उनको लेके आए, वो फिर दाए उन्होंने कहा जी वो नहीं है, मैंने बात ही नहीं सुननी। तो फिर उन्होंने कहा कि जी कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आईजी, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद जा चुका है, मैं हम क्या कर सकते हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, मेडिकल हुआ है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं, लेकिन वो हेबियस कॉर्पस का जो जिसको स्कोप कहते हैं या जो दायरा इख्तियार कहते हैं, उससे मामला बाहर जा चुका था। ये जज साहब को दोपहर 2 बजे के करीब या 2 बजे ये बावर करवा दिया गया था, अर्ज गुजारिश कर दी गई थी उनको, ये उनके हुजूर बयान कर दिया गया था, डॉक्यूमेंटेडली ये बात बता दी गई थी कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, एक मुकदमा दर्ज है, फिर मुतलका अदालत से राहदारी का रिमांड लिया गया है, उसके बाद उनका मेडिकल हुआ है और पूरे कानूनी तकाजे करके उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। नहीं, आईजी इस्लामाबाद भी आएगा, 6 बजे दोबारा समाअत होगी। 6 बजे दोबारा समाअत हुई तो फिर जज साहब ने, मेरा ख्याल है कोई 4 घंटे दरमियान में से थे, 2 से 4, उस दौरान जो है वो जज साहब को समझ आ गई होगी, उन्होंने रिकॉर्ड पढ़ा होगा चीज़ों को, तो उसमें उनको पता चल गया कि नहीं यार ये तो बड़ी मामूल की कार्रवाई थी, कार्रवाई पूरी हो गई। तो वो जनाब हो गया है मामला सीधा। और मामला ये है कि जज साहब ने फिर पूछा उनसे कि जी कि ये तो हमारा केस ही नहीं बनता, आपने हेबियस का आपका मामला था, आपकी इस्तदा क्या गैर कानूनी करार दिया जाए। उन्होंने कहा जी मैं किस तरह करार दे सकता हूँ, मुकदमा तो दर्ज हुआ है इस्लामाबाद में। नहीं, पकड़ा इधर से गया तो इधर से पकड़ा गया, कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं, सब कुछ हुआ है, रिमांड हुआ है, मेडिकल हुआ है, फिर यहाँ से ले गए हैं, अब हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं सुन सकते। इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है, मतलब गैर मौसर हो चुकी है। तो हेबियस पिटिशन का जो स्कोप होता है वो इतना ही होता है जितना जज साहब ले सकते थे, नोटिस वो तो ले लिया गया, लेकिन सुबह तक यूं लग रहा था कि जिस तरह अदालत ने या फाजल जज साहब ने इसको हेबियस कॉर्पस से ज़्यादा अदालत की अना का या अदालत की इज़्ज़त का कोई मसला बना लिया है। हालांकि कोई एक भी चीज़ जो है वो गैर कानूनी नहीं हुई थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी हमें तलाश करनी पड़ेगी कि कौन है जो अब भी सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब को या पीटीआई को जो है वो वाया बठिंडा जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सर लाख रुपए का सवाल है। तो अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि फवाद चौधरी साहब की वजह से इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है हुजूर, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है, कोई हीनियस क्राइम का मुकदमा नहीं है। सियासी लोगों के ख़िलाफ़ इसी तरह के मुकदमे होते हैं और जो सियासतदान गिरफ़्तार होते हैं वो छूट भी जाते हैं। उनके ऊपर माली बदनवानवी का मुकदमा नहीं है, सिर्फ एक ये है कि उनकी ज़ुबान चूक गई। मैं समझता हूँ कि वो ज़रा जज्बाती आदमी है, हालांकि फवाद चौधरी साहब कानूनदान हैं, वो वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, तो उनको पता होना चाहिए था कि कौन सी बात जो है वो धमकी के ज़िम्रे में चली जाएगी और कितनी बात जो है वो आज़ादी अजहार राय के ज़ुमरे में आएगी। लेकिन वो चूक गए, जज्बाती थे, लाइव जा रहे थे, बोल गए। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को मुंशी कहने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने से गिरफ्तारियां नहीं होती। एक गिरफ्तारी हुई कि आपको ये नोट कर लें कि आपको और आपके बच्चों को फिर इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये वाले वो अल्फाज थे जो एक संगीन नताइज की धमकियां थीं। लिहाजा कोई इतना बड़ा कोई एटम बम का फार्मूला चोरी करके उन्होंने भारत को नहीं दे दिया। हौसला करें, मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब हौसले में हैं और इमरान खान साहब को हौसला करना चाहिए। कोई गल नहीं, लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, एंड के ऊपर गिरफ्तारी उन्हीं की है। ऐसे ये वो कहते हैं ना कि वो बिल्ली मारी गई है। बिल्ली मारने का लतीफ़ा सुना हुआ है ना सर? नहीं सुना हुआ तो मैं सुना देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। वो शादी की पहली रात जो थे एक पाइन, वो उन्होंने जनाब वो बिल्ली कड़का दी। उनकी बेगम उनकी बड़ी इज्जत करती थी। तो दोस्तों ने पूछा कि यार के भाभी तेरी इज्जत किमें कर दी, डरदी किमें तेरे को?
انہیں کیا بس کی ہے کہ وہ ایک بلی کمرے 'ਚ پھر رہی سی تو وہ بیوں بیوں کر رہی سی, میں جناب چھری پھڑ کے بلی نوں نہ دھوڑ لئی تو میں بڈھی ول ویکھیا انج کر کے جڑی گھونگھٹ سٹ کے بیٹھ سی, بڈھی ڈر گئی. اس تو بعد تابے دار ہو گئی. بھائن جس دے ویاہ نوں 3 سال ہو گئے سی اور راتی گئے بلی لب کے لیاندی, پھر بڈھی دے سامنے بلی ذبح کیتی. انہیں کہ لکھ سوری کہ بلی نوں مارن دی کی لوڑ سی. تو سر جنہاں دی عزت نہیں ہونی ہوندی نا انہاں دی نہیں ہوندی, تو وہ جو ڈرانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ٹائم کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو صرف ڈرایا گیا ہے اور عمران خان صاحب الحمدللہ ڈر رہے ہیں. آج کی ان کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے فواد چوہدری صاحب کا ذکر کیا ہے, باقی تو ان کی اپنی ٹانگیں ہی کانپتی رہی ہیں یا کانپے ٹانگتی رہی ہیں. اس پہ ہم پھر اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے. میں فی الوقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں ان کو اس گرفتاری کا فائدہ ہونا ہے حضور, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ان کے جو دوست احباب ہیں, کیونکہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ان کو بہت اچھا آتا ہے, اور ایک ہی وقت میں وہ کئی پارٹیوں کو انہوں نے انگیج کیا ہوتا ہے. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میرے ایک دوست تھے, دوست ہیں بلکہ, وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, وہ میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو ان کا یہ خیال ہے, وہ چونکہ باخبر آدمی ہیں, جہاں دیدہ آدمی ہیں, پولیٹیشین ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس طرح سے تو جو فواد چوہدری صاحب ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں عمران خان صاحب کے بعد ایک بڑی پوزیشن کے اوپر سیاسی طور کے اوپر آ جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اپنے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں چپ چپیتے, اسد عمر صاحب فل ٹائم غائب, اور کیا کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب ٹلیاں جناب کھڑکنیاں بند ہو گئی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جناب کے نکرے لگ جائیں. فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ بڑے طریقے کے ساتھ اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں, اور ان کو اس گرفتاری سے اگر کوئی فائدہ نہ بھی پہنچانا چاہے تو ان کو یہ فائدہ ہوگا. اور آگے سر اسی طرح یہ جو ہوتی ہے نا پاور پالیٹکس, اس میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ بلیسنگ ڈسگائز ہو جاتی بعض اوقات کے کبے نوں لت وجدی تے کبے دا کب نکل جاندہ. تو ہونا مجھے یہ لگتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا گروم اپ کریں گے, تھوڑا سا لیول ان کا بڑھے گا, کیونکہ پارٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ تو ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں چوری کھانے والے رانجے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی تک کسی نے اس طرح کی, میں شہباز گل اور اعظم سواتی صاحب کی بات نہیں کر رہا, وہ اتنے ووکل نہیں ہیں, نہ وہ اتنے پولیٹیکل سمارٹ ہیں. تو جتنے فواد چوہدری صاحب پولیٹیکلی ویجیلنٹ ہیں اور سمارٹ ہیں اتنے وہ دونوں نہیں ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور کوئی اور بھی فواد چوہدری صاحب کو ملنے والے فائدے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. کل کلاں کو خان صاحب نے گرفتار ہونا پائیں اور نااہل وٹ تے پئی, یہ ہو نہیں سکتا. اگر جو ہم پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے اوپر جائیں تو عمران خان صاحب جیل جانے سے بچ جائیں, عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہلی سے بچ جائیں, یہ ممکن نہیں نظر آ رہا. کوئی معجزہ ہو جائے سیاسی طور پہ اوپر, یا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو اگر جو معمولات اسی طرح چلتے رہے, معاملات جو ہیں وہ اسی طرح بڑھتے رہے آگے, تو یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. تو اس صورت میں فواد چوہدری صاحب کی پوزیشن ذرا سٹرانگ ہوگی, اور فواد چوہدری صاحب جو ہر طرف مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فرض کریں کہ جس طرح کے الزام لگائے تھے نا اپنے اعظم سواتی صاحب نے اور شہباز گل صاحب نے کہ مجھے وہ مارنے آئے تھے, مطلب حساس اداروں کے لوگ, مجھے ایجنسیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا, یہ ان کے کھلے ڈھلے الزام ہیں, ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو اگر فواد چوہدری صاحب کو انہوں نے دیکھا نا کہ جسے سے وضاقتہ سے یہ بندہ جو ہے وہ پولیس کا نہیں لگ رہا ہے, اے بھائی لوگوں کا بھائی لگ رہا ہے, تو بھائی نے سیدھا کہنا ہے بھائی نے حکم کرو میں کام کی کرنا ہے, مینوں آرڈر لاؤ میں کی کراں. تو فواد چوہدری صاحب کی نیچر اس طرح کی ہے, وہ چیزوں کو مینج کر جاتے ہیں, بڑے ٹائم کے اوپر بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ فیصلہ لیتے ہیں, رائٹ ڈیسیجن کرتے ہیں. تو انہوں نے اندر مک جانا ہے اور ادھروں پھر جو آرڈر ہونے گا پھر وہ آرڈر چلے گا انشاءاللہ. تو فواد چوہدری صاحب کو فائدہ ہی ہوگا. لوگ پریشان جو ہو رہے ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, آ جائیں گے باہر. ان کو ایک میرے اور دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ یہ بلڈ چیک ہو رہا ہے ان کے, وہ جو کمپلیٹ بلڈ سکریننگ ہوتی ہے وہ ہوئی ہے, LFT RFT HB1C دوسرے تیسرے ان کے جو سارے ہیں لیور شیور کے جو سارے ہیں ٹیسٹ وہ کیے جا رہے ہیں. تو کہیں پر لمبا عرصہ رکھنے کا پروگرام تو نہیں ہو سکتا ہے, کوئی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے. لیکن جو مقدمہ درج ہوا ہے یا جو الزام ہے جس کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی ہے سر, وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کسی بندے کو آپ جو ہے وہ پکڑ کے رگڑتے رہیں گے, until unless کہ آپ
اندر بھی جا کے ذرا وہ کہتے ہیں ناڈے خان بننے کی کوشش کریں. ناڈے خان فواد چوہی صاحب تو نہیں بن سکتے. باقی اعظم سواتی صاحب اور شہباز گل صاحب نے جو کرنا کرانا تھا وہ ہمیں نہیں پتہ انہوں نے اندر کیا کہہ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے. نہ ہی یہ فواد چوہی صاحب اس درجے تک گئے ہیں جس درجے تک اعظم سواتی گئے اور ہمارے جو وہ کیا نام ہے شہباز گل صاحب گئے تھے. ابھی تک ویسے شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ادھر ہیں سروسز ہسپتال میں. اب وہ اللہ دے کمال ویر سی پرویز لائی اپنا سی. وہ پرویز لائی ایک دن کے لیے ہٹے تھے تو وہ پائن غائب ہو گئے تھے. اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں غائب ہو کے جاواں گا بھی کتنے, کیونکہ کے پی کے میں بھی کچھ نہیں, امریکہ ہی ٹر جاندہ. تو میرا خیال ہے کہ ان کو امریکہ چلے ہی جانا چاہیے. حالات خراب ہو رہے ہیں یہاں پہ. لیکن فواد چوہی صاحب کے لیے کوئی بہت زیادہ مجھے کوئی ٹینشن والی فیلنگ محسوس نہیں ہو رہی. باقی خان صاحب کا تو کیا ہے, خان صاحب تو بس ان کو ڈرانا مقصود تھا, وہ ڈر رہے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. تو فی الحال تسلی رکھیں. لیکن سسٹم کے اندر جو کچھ لوگ موجود ہیں, میں اب اینڈ کے اوپر آپ کو بڑی خبر دینے لگا ہوں, جو عمران خان صاحب کی ابھی بھی جی حضوری نہیں چھوڑ رہے, یا عمران خان صاحب کی محبت کا نشہ انہوں نے آنکھاں چوں نہیں جا رہا سر, ان کو اپنی آنکھیں صاف کروانی پڑیں گی, نہیں تو اگلے صاف کر دیں گے. یہ میں اینڈ پہ میں بڑی خبر, آپ سمجھیں اس بات کو کہ میں نے یہ خبر کن کی طرف اشارہ کیا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.